अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को यानी जुमातुल विदा को जो क़ज़ाए उम्री के नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, किस वक़्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं और इनमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा। अगर आपकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी, आपको याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है और उनकी तादाद मालूम करना मुमकिन ही नहीं कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, तो आप जुमातुल विदा ये 4 रकात नमाज नफिल अदा करें, उन सारी नमाज़ों का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर 700 साल की नमाज़ें भी आपकी क़ज़ा हैं तो उन तमाम के कफ़ारे के लिए 4 रकात आप पढ़ लें, ये काफ़ी है। इस पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, नमाज जो है ये फ़र्ज़ इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। अगर आपकी नमाज़ें मुकम्मल हुई, अगर आपकी नमाज़ों में कोई कमी पेशी बाकी नहीं रही, तो आपके बाकी आमाल भी, नवाफिल वगैरह ये तमाम चीज़ें, नफली इबादात भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में कोई कमी पेशी निकल आई और ये सही नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, तो आपके बाकी आमाल भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए अगर आपकी कोई नमाज क़ज़ा हुई है तो आप उस नमाज की क़ज़ा करें, ठीक है ना। इस वक्त ये पोस्ट इस वक्त शेयर की जा रही है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मिली है, जिसमें ये बयान किया गया है। जिस तरह आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ। 2 पोस्टें इस वक्त चल रही हैं, मैं दोनों यहाँ पर पढ़ देता हूँ। एक पोस्ट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हुई हों और तादाद मालूम ना हो, यानी उसे पता ही नहीं कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई, तादाद मालूम नहीं, तो वो रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकात नफिल एक सलाम के साथ पढ़े, यानी 4 रकात एक सलाम के साथ, 2-2 रकात नहीं, 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़े। हर नमाज में यानी हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 बार, सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 7 बार और सूरह कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाजें भी क़ज़ा हुई हों तो उसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है। रमज़ान का आखिरी जुमा से पहले पहले तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक पोस्ट इसमें तो सूरतुल कौसर का जिक्र है, एक और पोस्ट भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ जिसमें अलग तरीका बयान किया गया है। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे इतनी ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों, उनकी तादाद मालूम करना बहुत मुश्किल हो या फिर मालूम करना मुमकिन ना हो, तो जुमातुल विदा के दिन 4 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि हर रकात में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और इसके बाद 15 मरतबा सूरतुल इखलास, यानी उसमें सूरतुल कौसर थी, अब इसमें सूरतुल इखलास पढ़ने का जिक्र है, पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम उम्र की क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। अगरचे 700 साल की भी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तब भी इसके लिए ये 4 रकात नमाज कफ़ारे के लिए काफ़ी है। ये जो रिवायात बयान की जा रही हैं, ये मौज़ू रिवायात है, यानी ये झूठी रिवायत है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। और याद रखिएगा, अगर आप सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि सदका जारिया मुझे भी सवाब मिलेगा, उल्टा आप गुनहगार हो रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत की जो मैंने नहीं की, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। यानी जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। और जो लोग, बाद लोगों की आदत होती है वो टिक करके जो भी चीज़ें आगे जी, चलो शेयर करो। कोई भी दिन की बात है, कोई अहादीस आपके सामने आए तो ऐसे शेयर करने से पहले उलमा से रुजू करें, उलमा से पूछें कि ये रिवायत है, ये मैं शेयर करूं या ये रिवायत सही है, दुरुस्त है। तो अगर तो वो सही हुई तो आपको अजर व सवाब मिलेगा कि आपने दीन की बात फैलाने में मदद की है। अगर वो बात दीन का हिस्सा ना हुई तो उल्टा आप गुनहगार होंगे एक ऐसी चीज़ को फैलाने में जो दीन का हिस्सा नहीं थी। अब जितने लोग इस पर अमल करेंगे, ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो झूठ मंसूब किया गया उसको फैलाने में आपका भी हिस्सा आ गया, तो इस तरह आप भी गुनहगार होंगे। तो इस तरह की जो पोस्टें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं,
ان کی طرف آپ کان بالکل نہ دھرے۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گے، آپ اس فرض سے بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نمازیں قضا کی ہیں، توبہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے، توبہ بھی لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہے کہ رمضان میں 4 رکعت پڑھ لیں تو ساری عمر پھر سوئے رہیں، پھر پورا سال سوئیں، عیاشی کریں، رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کو 4 رکعت پڑھ کے جان چھڑا لے، تو اس طرح بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اس کو بالکل آگے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی گنہگار ہوں گے، آپ کی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی نمازیں جتنی بھی آپ کی قضا ہیں، ان کی قضا لازم ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت میں خوب آپ وقت لگائیں۔ نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نوافل کی بجائے آپ قضا نمازیں پڑھیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے کہ آپ کے نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی جو نماز قضا ہیں، آخری عشرے میں عبادت کر رہے ہیں نا لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو آپ قضا نمازوں کو ادا کریں۔ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ان کو ادا کریں، تاکہ یہ فرض جو آپ کے ذمہ ہے یہ باقی نہ رہے۔ آپ اس فرض سے جتنی جلدی ہو سکے اس فرض سے بری ذمہ ہوں۔ اور اس طرح جو لوگ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، یہ طریقہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، کافی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کے کوئی نوافل نہیں ہے قضائے عمری کے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو شیئر کرنے سے بچیں، جس طرح کی یہ جھوٹی روایتیں جو ہے وہ من گھڑت موضوع روایتیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ بھی ان سے بچیں، اس گناہ سے بچیں۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تسبیح۔ جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے۔ اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی۔ اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں، رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔